Daniel Paulus. Daniel Paulus. Bonjour Église. Bom dia, igreja. C'est bizarre d'être ici, à cette place. É estranho estar aqui nesse lugar, Parce que normalement, je suis plutôt en train de traduire porque normalmente eu tô mais traduzindo ou à la production. ou na produção. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ici avec vous ce matin. Então é um prazer poder compartilhar com vocês essa manhã. Et j'aimerais vous inviter à vous asseoir. Eu gostaria de convidar vocês a se assentar. Pour certains d'entre vous qui le savent, Para alguns de vocês que sabem, je suis parti au Brésil dernièrement. eu fui embora pro Brasil esses últimos dias. J'ai passé là-bas 3 semaines. Eu passei lá 3 semanas. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu un Brésilien dire que le Brésil, c'est le meilleur pays du monde. E eu sei que vocês já escutaram um brasileiro falar que é o melhor país do mundo, Que la nourriture est bonne, que a comida é boa, que les paysages sont incroyables que as paisagens são incríveis et que les gens sont super chaleureux. e que as pessoas são calorosas. Après avoir fait l'expérience, Depois de ter feito a experiência, je peux vous dire qu'ils exagèrent vraiment. eu posso Não, je dizer plaisante. que eles exageram. Non, franchement, le Non. Brésil est un des pays les plus incroyables que j'ai visité. De verdade, é um dos países mais incríveis que eu já visitei. J'ai été impressionné par la nourriture, Eu fiquei impressionado com a comida, par les paysages, com as paisagens, par l'accueil des personnes. pelo acolho das pessoas. Le premier jour où on est arrivé, la famille de Rebecca, ma femme, O primeiro dia que a gente chegou, a família da Rebeca, minha esposa, ils nous ont préparé un festin avec 12 plats. eles prepararam pra gente um grande banquete com 12 pratos. Et j'ai compris que vraiment, chez vous, c'est vraiment une nature d'être chaleureux. E eu realmente entendi que é uma natureza de vocês ser calorosos. Mais ce qui m'a impacté le plus, c'est Ok. pas les paysages, c'est pas la nourriture, c'est pas les gens, E o que mais me impactou não é a comida, as pessoas, as paisagens, mais c'est la manière dont ils vivent avec Dieu. mas é a maneira que eles vivem com Deus. Parce que vraiment, ils mettent Dieu dans tout dans leur vie. Porque eles colocam Deus tudo na vida deles. Ils reconnaissent Dieu dans les choses simples. Eles reconhecem Deus na coisa mais simples. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté quand j'étais là-bas. E é uma coisa que impactou muito quando eu estava lá. Et ça m'a fait me poser des questions. E me fez me questionar. Quelle place a Dieu dans notre vie quotidienne, ici en Suisse? Qual é o lugar que Deus tem na nossa vida cotidiana? Quelle place occupe-t-il dans notre travail, Qual é o lugar dele no nosso trabalho, dans nos études, nos nossos estudos, à l'école, na escola, dans notre famille, na nossa família, dans nos responsabilités nas nossas responsabilidades et dans notre manière de le servir? e na nossa maneira de servir. Et ce qui est drôle, c'est que ce thème, ce mois-ci, nous commençons avec un nouveau thème qui s'appelle Kingdom Work. E o que é engraçado é que nesse mês a gente está começando um novo tema que se chama Kingdom Work. Et c'est notre manière justement de travailler avec Dieu. E a nossa maneira de trabalhar com Deus. C'est la manière dont nous vivons avec lui. É a maneira que a gente vive com Ele. La manière dont notre service, comment est notre service avec lui. É a maneira de como nós servimos com Ele. Et il faut comprendre que nous devons travailler comme quelqu'un qui a déjà vaincu. E a gente tem que trabalhar como alguém que já venceu. Non pas par notre propre force, Não só com as nossas forças. non pas par rapport à notre propre victoire, Não só com as nossas vitórias, mais parce que Jésus a déjà vaincu. mas porque Jesus já venceu. Et c'est grâce à ça justement E é graças a isso que nous ne servons pas un simple Dieu. que a gente não serve um simples Deus. Nous servons un Dieu qui nous aime. A gente serve um Deus que nos ama. Et nous servons parce qu'en Jésus-Christ, E a gente serve porque em Jesus Cristo, Dieu a déjà manifesté son amour. Deus já manifestou o amor dele. Nous ne servons pas pour obtenir une identité. A gente não serve para poder ter uma identidade. Mais la vérité, c'est que notre identité est déjà en Jésus-Christ. Mas a verdade é que a nossa identidade já está em Jesus Cristo. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir Matthieu chapitre E 25 eu gostaria que vocês pudessem abrir Mateus capítulo 25, à partir du verset 14. a partir do versículo 14, Et nous allons étudier ce passage. e a gente vai estudar essa passagem. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour ouvrir. Eu vou deixar 2, 3 minutos para vocês abrirem. Pour ceux qui ont ouvert, vous pouvez dire Amen.
Para aqueles que abriram, pode falar amém? Donc je vais lire. Então eu vou ler. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apportant 5 autres, et dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » O reino dos céus também será... Desculpa, Mateus 25:14. O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e outro deu 2, e a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um, em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o seu pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado e terá uma grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous faire comprendre à travers ce passage
Irmãos e irmãs, eu gostaria que vocês pudessem compreender através dessa passagem que cet argent ne parle pas que d'argent. que esse dinheiro não fala somente sobre dinheiro. En vérité, ce texte va au-delà de l'argent. Esse texto vai além do dinheiro. Il parle de ce que Dieu nous confie. Ele fala do que Deus confia para nós. Et Dieu nous a tous confié quelque chose. E Deus confiou sempre algo em nós. Et en administrant ce texte, il y a 3 points clés qui me sont venus à l'esprit. E tem 3 pontos chaves que veio no meu espírito. 3 points dont Dieu m'a vraiment parlé. 3 pontos que Deus falou comigo. Et le premier point, c'est que Dieu nous a confié quelque chose. E o primeiro ponto é que Deus confiou algo conosco. Le verset 14 dit que le maître leur remit ses biens. O versículo 14 fala que o mestre, ele confiou os seus bens. La vérité, c'est que tout ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas à nous. A verdade é que tudo que Deus confia em nós, ele não nos pertence. Nous sommes gestionnaires de ce que Dieu nous confie. Nós estamos gestando aquilo que Deus nos confia. Donc tout ce que nous avons vient premièrement de Dieu. Então tudo que vem primeiramente de Deus. Notre vie vient de Dieu. Nossa vida vem de Deus. Notre temps vient de Dieu. Nosso tempo vem de Deus. Notre intelligence vient de Dieu. Nossa inteligência vem de Deus. Notre famille vient de Dieu. Nossa família vem de Deus. Nos capacités et nos occasions, tout vient de Dieu. Nossas capacidades vêm de Deus. Il faut comprendre que dans ce passage, le talent, certes, ici, représente une somme d'argent importante, mais le principe concerne vraiment tout ce que Dieu place sous ta responsabilité. Nessa passagem fala que os talentos é uma grande soma de dinheiro, mas a gente está falando sobre o que Deus confia em nós. Et donc, on doit arrêter de se demander « Qu'est-ce que je possède ?» Então a gente tem que parar de se perguntar o que a gente possui. Mais la véritable question, c'est « Qu'est-ce que Dieu m'a confié et qu'est-ce que j'en fais ?» Mas a verdadeira pergunta é o que Deus confiou para mim e o que eu tenho que fazer com isso. Dieu a peut-être placé en toi une capacité à enseigner, Deus talvez colocou uma capacidade em você de ensinar, à encourager, de encorajar, à écouter de escutar ou à accueillir. ou de acolher. Tu possèdes peut-être une entreprise, Você talvez tenha uma empresa, une maison, uma casa, des ressources recursos ou de l'influence. ou influências. Mais tout cela, Dieu ne te l'a pas donné pour ton confort personnel. Mas Ele não deu isso para você, para o seu conforto emocional. En 1 de Pierre, Pessoal. chapitre 4, verset 10, O 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, on peut lire que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. a gente pode ler que cada de vocês coloca ao serviço de outros o dom que vocês receberam. Dieu nous bénit non pas seulement pour nous. Deus não abençoa somente para nós. Dieu nous bénit pour que nous devenions une bénédiction dans la vie des gens. Ele abençoa a gente para que a gente possa ser uma bênção na vida de outra pessoa. Et Dieu ne veut pas seulement qu'on soit un verre rempli et égoïste, Ele não quer que a gente seja só um copo cheio e egoísta, mais il veut que nous puissions déborder mas Ele gostaria que a gente transbordasse et que tout ce qu'il nous confie, que nous puissions le partager avec les autres. e que tudo que Ele confia em nós, a gente possa compartilhar com outras pessoas. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous voulons recevoir sans transmettre. O problema é que muitas das vezes a gente quer receber e não quer transmitir. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons pas la responsabilité qui va avec. A gente quer a bênção, mas a gente não quer o problema que vem junto. Nous voulons les dons, mais nous ne voulons pas le sacrifice. A gente quer os dons, mas a gente não quer o sacrifício. Nous voulons être utilisés, mais seulement de la manière dont nous avons choisi. A gente quer ser usado, mas só da maneira que a gente foi escolhido. Alors que c'est pas pour ça que Dieu nous appelle. E não é por isso que Deus chamou a gente. Pourtant, Dieu place en nous le fait de servir et sa gloire. Et c'est ça qui nous permet justement de transmettre aux autres. Ele nos deu o fato de servir e é isso que nós devemos fazer com outras pessoas. Et la question que j'aimerais vous inviter à vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu a mis en vous que vous savez qu'elle ne vous appartient pas, pardon. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: Qu'est-ce que Dieu a mis en vous o que Deus colocou em você que vous savez que ça ne vous appartient pas? que você sabe que isso não pertence para você? Ça peut être un talent, Pode ser um talento, une capacité, uma capacidade, de l'influence. uma influência. Vous savez que vous n'avez rien fait pour recevoir cela.
Você sabe que você não fez nada para receber isso, mais vous le possédez quand même. mas você possui do mesmo jeito. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Eu gostaria de te dizer algo essa manhã. Ton témoignage peut encourager quelqu'un. O seu testemunho pode encorajar outras pessoas. Ta maison peut accueillir quelqu'un. A sua casa pode acolher outras pessoas. Tes ressources peuvent aider quelqu'un. Os seus recursos podem ajudar outras pessoas. Ta voix peut annoncer l'évangile. A sua voz pode anunciar o evangelho. Ton expérience peut relever quelqu'un. Sua experiência pode levantar alguém. Arrêtons d'être égoïstes avec ce que Dieu nous a confié. Vamos parar de ser egoísta com aquilo que Deus confiou em nós. Et j'aimerais vous dire autre chose. E eu gostaria de falar outra coisa. Nous voyons ici que le maître a donné une quantité différente à chaque serviteur. A gente pode notar que o mestre colocou uma quantidade com cada Tout ça, c'est pour que nous arrêtions de nous comparer les uns des autres. Isso é para que a gente pare de comparar Si aos Dieu t'a outros. donné 2 talents, gloire à Dieu. Se Deus te deu 2 talentos, glória a Deus. Utilise-le et fais-les Usa fructifier. ele. Usa ele e frutifica. Si Dieu t'a donné 5 talents, gloire à Dieu. Se ele te deu 5 talentos, glória a Deus. Si Dieu t'a donné même 1 talent, gloire à Dieu. Se ele te deu glória a Deus. Mais arrête de te comparer avec ton frère de droite et de Mas gauche. para de te comparar com o colega de direita Car ou nous pouvons voir que esquerda. Dieu récompense toujours. Porque nós podemos ver que Deus recompensa todos os dias. Dieu ne te demandera jamais pourquoi tu n'es pas une autre personne. Ele não vai te perguntar por que você não é outra pessoa. Mais il va te demander ce que tu as fait avec ce qu'il t'a confié. Ele vai perguntar o que você fez com aquilo que ele te confiou. Et tout ça me fait aller vers le point numéro 2, E isso me faz ir no ponto número 2, qui est la fidélité demande du travail. que a fidelidade pede trabalho. Le verset 19 nous montre que longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. O versículo 19 mostra que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou. Il n'est pas dit très rapidement, il est dit longtemps après. Ele não falou rapidamente, ele falou muito tempo depois. Pendant cette période, les 2 premiers serviteurs ont travaillé. Durante esse período, 2 servos trabalharam. Ils étaient seuls, livrés à eux-mêmes. Eles estavam sozinhos, eles mesmos. Le maître n'était pas présent. O mestre não estava presente, Mais ils ont décidé de faire ce pourquoi ils ont été appelés à faire. mas eles decidiram fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Et la multiplication n'est pas arrivée toute seule. E a multiplicação não veio sozinha. Ils ont dû prendre des décisions, Ele teve que tomar decisões, agir, agir, persévérer. Et je suis persuadé perseverar, e eu tenho certeza que tout comme nous, ils sont passés par des situations difficiles. que, como nós, eles passaram por situações difíceis, Mais ils ont persévéré. mas eles perseveraram. Arrêtons de croire que le travail ne vient pas de Dieu. Param de achar que o trabalho não vem de Deus. Trop souvent, nous sommes trop flemmards. Muitas vezes a gente é preguiçoso. Nous pensons que le travail, c'est quelque chose qui vient de l'homme. A gente pensa que o trabalho é uma coisa que vem do homem. Nous ne voulons pas fournir d'efforts. A gente não quer dar esforço. Surtout dans la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Principalmente nessa geração que a gente vive hoje. Nous pensons que tout nous est dû, A gente pensa que tudo já é dado, que je peux tout avoir du jour au lendemain. que eu posso ter tudo no dia seguinte. Mais Genèse est claire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Em Gênesis é claro que o Eterno colocou o homem dentro do jardim do Éden para cultivar. Dieu a donné le travail à Adam avant même la chute. O Deus deu trabalho para Adão até antes da queda. Et c'est vrai que parfois, notre travail est difficile. É verdade que às vezes o trabalho é difícil. Parfois, nous sommes fatigués Às vezes nós estamos cansados, parce qu'on a un patron difficile, porque a gente tem chefe difícil, parce qu'on a un responsable avec qui c'est compliqué, porque a gente tem responsável que é complicado, ou parce qu'on a des collègues qui nous agacent. ou porque a gente tem colegas que implicam. Mais la Bible nous donne des secrets. Mas a Bíblia dá segredos. La Bible nous donne des conseils. A Bíblia dá conselhos. Et en Colossiens 3, 23, E em Colossenses 3:23, nous pouvons lire que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. nós podemos ler que tudo que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai por meio dele. Cela signifie que notre manière de travailler représente également Dieu. Isso significa que a maneira da gente servir mostra Deus. Notre manière d'agir reflète l'image de Dieu. A nossa maneira de agir reflete Deus. Et combien de fois au travail, on se cache et on se tourne les pouces? E quantas vezes no trabalho a gente fica
mexendo nos dedos. De toute façon, je fais ça pour mon patron. De toda maneira, eu faço isso pro meu patrão. C'est pas important. Não é importante. Il va pas me voir. Ele não vai ver. Mais tes collègues, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mas os seus colegas, o que eles vão achar? Est-ce que tu penses réellement qu'en agissant de la sorte, Você acha realmente que pensando desse jeito, tu glorifies Dieu? você glorifica Deus? Tu représentes Dieu? Você representa Deus? Nous sommes faits à l'image de Dieu. A gente é feito pela imagem e semelhança de Deus. Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e. Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Donc il y a un temps pour toutes choses. Então tem um tempo para todas as Mais il y a un coisas. temps pour travailler. Mas tem um tempo para trabalhar. Et nous sommes ici pour E travailler. nós estamos aqui para trabalhar. Amen. Amém? Il ne faut pas seulement travailler lorsque ton responsable te regarde. Nós não devemos trabalhar somente quando o responsável está de olho. Il ne faut pas simplement faire le minimum. Ou a gente não pode fazer só o mínimo. Le travail avec honnêteté O trabalho com honestidade et fidélité, e fidelidade, parce que Jésus est mon Seigneur. porque Jesus é o meu Senhor. Non pas pour mon patron, Não para o meu patrão, non pas pour mon responsable, não para o meu responsável, mais c'est parce que Jésus m'enseigne à le faire. mas é porque Jesus me ensina a fazer. Maintenant, imagine ce que ça changerait Então imagino que isso mudaria. si tu arrêtais de te plaindre constamment de là où Dieu t'a mis. Se você parar de reclamar constantemente onde Deus te colocou. Et si tu commençais à transformer les questions que tu poses à Dieu. E se você começasse a mudar as perguntas que você faz para Deus. Seigneur, pourquoi m'as-tu placé ici? Senhor, por que você me colocou aqui? Seigneur, qui veux-tu toucher à travers ma vie? Senhor, quem você quer tocar através da minha vida? Peut-être que Dieu t'a placé dans cette entreprise Às vezes pour qu'un collègue voie ton intégrité en Jésus. Às vezes Deus te colocou nessa empresa para que os seus colegas possam ver a sua integridade em Jesus. Peut-être qu'il veut utiliser ta paix dans un environnement qui est rempli de stress. Às vezes ele quer colocar a paz num lugar onde que é totalmente estressante. Peut-être qu'il veut utiliser ta bonté dans un lieu rempli de dureté. Ele quer talvez colocar a sua bondade em um lugar onde que é duro. Et peut-être qu'il veut utiliser ta bouche tout simplement pour parler de Jésus. Ou às vezes ele quer simplesmente usar a sua boca para poder falar sobre Jesus. Le problème, c'est qu'on attend d'être enfermé dans ces 4 murs pour commencer à parler de Jésus. O problema é que a gente espera estar entre essas 4 paredes e falar sobre Jesus. Ah, moi je glorifie Dieu seulement quand je vais à l'église le dimanche matin. Ah, eu só glorifico Deus quando eu vou domingo de manhã. Mais c'est pas comme ça. Mas não é assim. Dieu doit être glorifié le lundi également. Deus tem que ser glorificado segunda-feira Il doit être também. glorifié le mardi. Ele tem que ser Il glorificado doit na être glorifié terça, le mercredi. na quarta. Et il doit être glorifié le reste de la semaine. E ele tem que ser glorificado o resto da semana. Il doit être glorifié à l'école, Ele tem que ser glorificado na escola, dans l'entreprise, na empresa, au supermarché no supermercado et dans notre maison. e na nossa casa. Et c'est ça qui m'a surpris au Brésil. E é isso que me surpreendeu no Brasil. Parce que comme le pasteur a dit avant, Porque como o pastor falou agora, nous avons un pays qui porte l'identité de Christ. a gente tem um país que carrega a identidade de Cristo. Mais nous sommes devenus trop silencieux. Mas a gente virou muito silenciosos. Il faut qu'on arrête de se taire. A gente tem que parar de ficar calado. Notre société a progressivement oublié Dieu, certes. Nossa sociedade acabou esquecendo Deus, é verdade. Est-ce que l'Église va rester silencieuse? Mas a igreja vai ficar silenciosa? Est-ce qu'on va arrêter de parler? A gente vai parar de falar? Est-ce qu'on va juste parler de Dieu quand on sera au milieu de ces 4 murs? A gente só vai falar de Deus quando a gente estiver aqui entre essas 4 paredes? Le problème, c'est qu'on a peur du jugement des hommes. O problema é que a gente tem medo do julgamento dos homens. Et nous devons arrêter de savoir, de se dire, mais de quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? E a gente tem que parar de se perguntar o que vão pensar sobre nós. Mais plutôt, nous devons commencer à nous adresser à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a envie qu'on dise à ces hommes. Mas perguntar a Deus o que o Senhor quer que a gente fala para esses homens. En Romains 1,16, nous voyons « Je n'ai pas honte de l'évangile ». Em Romanos 1,16, a gente vê que eu não tenho vergonha do evangelho. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller à la confrontation Não significa que a gente tem que ir na confrontação et parler de manière irrespectueuse. e falar de uma maneira irrespeituosa, Mais nous devons proclamer l'évangile. mas a gente tem que proclamar o evangelho. Nous devons parler de Dieu. Nós temos que falar de Deus. Nous devons parler avec douceur. Nós temos que falar com Ele. Et la sagesse ne signifie pas avoir peur. E a sabedoria não significa ter medo. Nous pouvons
totalement être actifs sans Jésus. A gente pode ser ativos em Jesus. Nous pouvons organiser même sans Jésus. A gente pode organizar sem Jesus. Et nous pouvons également créer des programmes sans Jésus. A gente pode programar as coisas sem Jesus. Mais nous ne pouvons pas porter un fruit spirituel Mas a gente não pode trazer fruto espiritual sans demeurer attaché à Jésus. sem morar e ser agarrado em Jesus. Et ce point-là me fait rebondir sur le point numéro 3 qui est le dernier point. E isso me faz ir no ponto número 3. Ça va faire mal, mais ça va passer. Vai fazer mal, mas vai passar. On peut être volontaire sans servir Dieu. A gente pode ser voluntário sem servir Deus. On peut jouer d'un instrument sans servir Dieu. A gente pode tocar instrumento sem servir Deus. On peut prendre des photos sans servir Dieu. A gente pode tirar fotos sem servir Deus. On peut être à l'accueil sans servir Dieu. A gente pode estar no acolho e sem servir Deus. Et vous voulez que je vous dise? E deixa eu falar. On peut même prendre un micro sans servir Dieu. A gente pode até pegar um microfone sem servir Deus. Mais c'est pas sur ça. Mas não é sobre isso. Parce qu'il existe une différence Porque tem uma diferença entre accomplir une tâche religieuse em cumprir uma tarefa religiosa et faire la volonté de Dieu. e fazer a vontade de Deus. Et servir Dieu. E servir Deus. On peut servir pour être vu. Nós podemos servir para ser visto. On peut servir pour être valorisé. A gente pode servir para ser valorizado. On peut servir pour faire partie d'une communauté. A gente pode servir para fazer parte de uma comunidade. Mais une fois de plus, c'est pas sur ça. Mas, mais uma vez, não é sobre isso. Jésus nous appelle pas simplement à être actifs dans l'église. Jesus não chama a gente só para ser ativos na igreja. La vérité, c'est que Jésus nous appelle à demeurer en lui. A verdade é que ele fala para que a gente more nele. Il nous appelle à le connaître. Que ele nos chama para conhecer ele. Et il nous appelle à lui obéir. Ele nos chama para obedecer ele. Je peux être franc avec vous? Eu posso ser franco com vocês? Il est possible d'être présent sur tous les plannings É possível estar presente em todas as escalas et être absent dans la prière. e estar em falta na oração. Il est possible d'être toujours disponible pour prendre le micro, É possível estar sempre disposto para pegar o microfone, mais jamais disponible pour ouvrir sa Bible. mas nunca disponível para poder abrir a Bíblia. Et il est possible de servir un homme le dimanche E é possível servir um homem no domingo en oubliant Dieu pendant la semaine. e esquecendo Deus durante a semana. Et dans ces cas, nous accomplissons simplement une activité. E nesses casos a gente só cumpre umas atividades. Mais ce n'est pas ton activité qui doit remplacer ta communion avec Dieu. Mas não é a sua atividade que tem que substituir a sua comunhão com Deus. C'est ta communion avec Dieu qui doit alimenter ton service. É sua comunhão com Deus que tem que alimentar o seu serviço. Servir Dieu signifie faire ce qui lui plaît. Servir Deus é fazer o que agrada a Ele. Pas seulement ce qui me plaît à moi. Não somente o que agrada a mim. Pas la volonté du pasteur Colbert. Não é a vontade do Pas pastor la Colbert. volonté du pasteur Netto. Não é a vontade do pastor Neto. Pas la volonté du pasteur Abraham. Não é a vontade do pastor Abraão. La volonté de Dieu. A vontade de Deus. Car Jésus même Porque est venu pour accomplir la volonté du Père. Porque Jesus mesmo veio cumprir a vontade de Deus. Jésus n'est pas venu accomplir sa volonté. Il est venu accomplir la volonté du Père. Jesus, ele não veio cumprir a sua vontade, ele veio a cumprir a vontade de Deus. Mais nous, Mas nós, humains d'1,75 m, voire plus, humano de 1,70 ou mais, des fois peut-être moins, às vezes um pouco menos, comme moi, como eu, on veut faire notre propre volonté. a gente quer fazer a nossa própria vontade. Mais c'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Mas não é o que Deus nos chama para fazer. Si Jésus lui-même s'est soumis à la volonté du Père, Se Jesus ele mesmo se submeteu à vontade do Pai, qui sommes-nous pour vouloir faire notre propre volonté? quem somos nós para fazer a nossa própria vontade? Ah, mais moi je veux servir quand ça m'arrange. Ah, mas eu quero servir só quando me convém. Moi je veux arriver à l'heure qui me convient. Eu quero chegar na hora que me convém. Moi je veux servir seulement si mon frère de droite va servir. Eu só vou servir se o meu colega de direita ele tá servindo também. Et moi je veux servir que aux caméras. Eu só quero servir na câmera. C'est pas comme ça, les amis. Não é assim, amigos. C'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Não é o que Deus chama a gente para Dieu nous fazer. appelle à être obéissants à sa parole. Deus chama a gente para ser obedientes na sua palavra. Dieu nous appelle à servir avec intégrité.
Deus nos chama para servir com integridade. Dieu nous appelle à marcher en esprit et en vérité. Ele nos chama para poder andar em espírito e em verdade. Et très souvent, c'est la raison pour laquelle nous ne grandissons pas. E é muito das vezes o motivo que a gente não cresce. C'est parce qu'on vit des choses qu'on ne devrait pas vivre. Porque a gente vive coisas que a gente não deveria. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais questionné Dieu à ce niveau-là. Pela simples razão que a gente não questionou Deus por isso. Trop souvent, nous demandons à Dieu une nouvelle révélation, A gente sempre pede para Deus uma revelação. alors qu'on n'a pas obéi à la précédente. E a gente não obedeceu na outra. Nous demandons une nouvelle saison, A gente pede uma nova estação. mais nous n'avons pas été fidèles dans la précédente. Mas a gente não foi fiel na outra. Nous demandons toujours plus, A gente pede sempre mais. mais comme le troisième serviteur, nous enterrons ce qu'il nous a donné. Mas como o servo, a gente enterra aquilo que nos deu. Comment est-ce que vous voulez que Dieu multiplie Como que vocês gostariam que multiplicasse ce qu'il vous a confié que ele multiplicasse aquilo que ele confiou em você? si lorsque vous recevez quelque chose de lui, Se quando vocês recebem algo dele, la première chose que vous faites, c'est creuser un trou pour y mettre ce qu'il vous a confié. a primeira coisa que vocês fazem é fazer um buraco e colocar aquilo que ele confiou. Une fois de plus, comprenez que je ne parle pas ici d'argent. E mais uma vez, eu não estou falando de dinheiro. Je parle d'un talent, Eu falo de talento. je parle d'un don, Eu falo de um dom. je parle d'une capacité, Eu falo de uma capacidade. je parle de ce qu'il a mis entre vos mains. Eu falo daquilo que ele colocou nas suas mãos. Mais regardons ce que le maître a dit. Mas vamos ver o que o mestre falou. Pour ceux qui ont été fidèles, c'est bien, bon et fidèle serviteur. É bom, fiel bom e fiel servo. Il n'a pas dit serviteur célèbre. Ele não falou servo famoso. Il n'a pas dit serviteur impressionnant. Ele não falou servo impressionante. Il a dit fidèle. Ele falou fiel. Car dans le royaume de Dieu, Porque no reino de Deus, la fidélité est plus importante que la visibilité. a fidelidade é mais importante do que a visibilidade. Donc j'aimerais te poser cette question ce matin. Então eu gostaria de te perguntar uma coisa essa manhã. Qu'est-ce que Dieu a placé en toi O que Deus colocou em você? que tu es en train d'enterrer? Que você está colocando, enterrando? Peut-être des fois même sans le savoir. Às vezes mesmo sem saber. Peut-être des fois même sans le vouloir. Às vezes até sem querer. Mais je suis sûr que Dieu t'a donné un don. Mas eu tenho certeza que Deus te colocou um Je dom. suis persuadé qu'il t'a donné une capacité. Eu tenho certeza que Ele te deu uma capacidade. Je suis sûr qu'il t'a donné une occasion. Eu sei que Ele te deu uma ocasião. Que tu as un témoignage à Que raconter. você tem um testemunho para contar. Que tu as un appel et un ministère à démarrer. Que você tem um chamado e um ministério para começar. Alors pourquoi ne l'utilises-tu pas? Então por que você não usa? Par peur? Por medo? Par paresse? Por preguiça? Par comparaison? Por comparação? Parce que quelqu'un ne t'a pas suffisamment reconnu peut-être? Porque alguém não te reconheceu? Regardons ce que le troisième serviteur a dit. Vamos ver o que o terceiro servo falou. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Eu tive medo e eu fui esconder o seu talento. La peur l'a conduit à l'inaction. O medo fez com que ele não fizesse uma ação. Lorsque nous comprenons notre identité en Christ, Quando a gente entende nossa identidade em Cristo, nous n'avons plus peur de rien. nós não temos medo de nada. On ne fait pas les choses par obligation, A gente não faz nada por obrigação, mais on le fait par identité. mas a gente faz por identidade. On ne sert plus par obligation, A gente não serve por obrigação, mais on sert par identité. a gente serve por identidade. Parce que le fait de servir par obligation Porque o fato de servir por obrigação va te penser avoir une mentalité de peur, vai te fazer ter uma mentalidade de medo. va te pousser à te dire que si personne ne me remercie, j'arrête. Que se alguém não me agradece, eu vou parar. Que j'espère que quelqu'un remarquera mes efforts. Que eu espero que alguém ele perceba os meus esforços. Mais quand tu comprends que servir et quand servir deviendra ton identité, Quando você entende que o servir vai virar a sua identidade, ton discours va complètement changer. o seu discurso vai mudar. Tu vas commencer à dire mon père voit ce qui est fait dans le secret. Você vai começar a falar que o meu pai, ele vê o que eu vejo no secreto. Tu vas commencer à comprendre que c'est Jésus que tu sers et pas l'homme. E você vai começar a entender que você está servindo Jesus e não o homem. Parce que servir par identité produira la fidélité. Porque servir com fidelidade vai vir a... Servir par identité Servir por identidade
t'emmènera à la fidélité, vai te trazer à fidelidade, à l'humilité humildade et à la persévérance. e a perseverança. Tandis que servir par obligation E servir por obrigação produira de la comparaison, produzirá comparação, de la frustration frustração et de l'épuisement. e cansaço. Et soyons honnêtes, E vamos, regardons dans quel pays Dieu nous a mis. e vamos ser honestos, vamos ver o país que Deus colocou a gente. Aujourd'hui, nous célébrons la fête nationale suisse. Hoje nós celebramos a festa nacional da Suíça. Et Dieu ne nous a pas placés dans ce pays par hasard. E Deus não nos colocou nesse país por acaso. Nous vivons dans un pays stable, Nós vivemos num país estável, dans un pays rempli de possibilités, num país preenchido de possibilidades, dans un pays prospère. num país próspero. Nous avons accès à l'éducation, A gente tem acesso à educação, nous pouvons travailler, nós podemos trabalhar, nous pouvons entreprendre, nós podemos ter empresas, nous pouvons nous réunir librement, nós podemos nos ajuntar livremente, nous pouvons annoncer notre foi. nós podemos anunciar nossa fé. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nós devemos ser nós devemos reconhecer isso de Deus. Dieu ne nous a pas placés en Suisse uniquement pour notre confort personnel. Deus não colocou a gente na Suíça só para o nosso conforto pessoal. Si tu penses ça, tu es égoïste. Se você pensa nisso, você é egoísta. Désolé de te le dire, mais tu es égoïste. Desculpa dizer isso, mas você é egoísta. Car on est censé être le sel et la lumière du monde. Porque a gente deveria ser o sal e a luz do mundo. Mais si tu gardes tout ce que Dieu t'a confié, Mas se você guarda tudo que Deus confiou em você, à quoi bon? para que serve? Tu penses que quelqu'un d'autre n'aurait pas mérité au Brésil? Você acha que outra pessoa no Brasil não merecia? Tu penses que quelqu'un d'autre n'aurait pas mérité au Portugal? Você acha que outra pessoa no Portugal ele En não France, poderia ter merecido? Na en França, Afrique, na África, En Amérique du Sud? na América do Sul? Peu importe d'où tu viens. Pouco importa onde você vem. Dieu t'a mis ici en Suisse et il ne l'a pas fait par hasard. Deus te colocou aqui na Suíça, Ele não te colocou aqui por acaso. Nous sommes ici pour travailler avec intégrité, Nós estamos aqui para trabalhar com integridade, pour prier pour nos autorités, para orar para nossas autoridades, pour servir les personnes qui souffrent, para servir as pessoas que sofrem, pour annoncer la venue de Jésus para anunciar a vinda de Jesus et pour porter le royaume de Dieu dans notre société. e para trazer o reino de Deus na nossa sociedade. Donc arrêtons de penser que nous sommes en Suisse par hasard. Então vamos parar de falar que a gente está na Suíça por acaso. Dieu sait ce qu'il fait. Deus sabe o que Ele faz. Et il n'a pas besoin d'une personne supplémentaire pour dire je suis chrétien. Ele não precisa de uma pessoa a mais para falar, eu sou crente, Il a cristão. besoin de réels disciples Ele precisa de discípulos de verdade, qui le servent non pas par obligation, que serve Ele não por obrigação, mais qui le servent par identité. mas que serve Ele por identidade. Des personnes qui le glorifient, Pessoas que glorificam Ele, non pas que le dimanche, não só os domingos, mais également pendant toute la semaine. mas durante toda a semana. Amen. Amém? Le maître de la parabole est revenu. O mestre da parábola, ele voltou. Et sachez que Jésus reviendra également. E saiba que o Jesus também vai voltar. Et un jour, E dia, nous rendrons compte de tout ce qu'il nous a confié. a gente vai devolver aquilo que Ele confiou em nós. Et pas parce que nos œuvres peuvent nous sauver, E não porque nossas obras podem nos salvar. car je rappelle que nous sommes sauvés uniquement par la grâce, Porque eu vou lembrar que a gente é salvo somente pela graça. au moyen de la foi en Jésus-Christ. Pelo meio da fé em Jesus Cristo. Mais une foi véritable Mas uma vez verdadeiro, produit une vie fidèle. produz uma vida fiel. Et j'aimerais te poser 3 questions avant de terminer, E eu gostaria de te perguntar 3 coisas antes de terminar. que tu pourras justement emmener à la maison. Que você vai poder levar para casa. La première, c'est qu'est-ce que Dieu m'a confié. A primeira é o que Deus confiou a mim. La deuxième, c'est qu'est-ce que je suis en train de multiplier. A segunda é o que eu estou multiplicando. Et la dernière, c'est qu'est-ce que je suis en train d'enterrer. E a terceira e a última é o que eu estou enterrando. Et je rappelle, nous ne travaillons pas pour obtenir la victoire. E eu lembro para vocês que a gente não está trabalhando para ter a vitória. Nous travaillons parce que nous avons déjà vaincu. Nós trabalhamos porque nós já vencemos. Et parce que Jésus a vaincu avant nous. E porque Jesus venceu
antes de nós. Nous ne servons pas pour obtenir l'amour de Dieu. A gente não serve para obter o amor de Deus. Nous servons parce que Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. A gente serve porque Deus nos amou através de Jesus Cristo. Et une dernière fois, nous ne servons pas pour recevoir une identité. E a última vez, a gente não serve para poder ter uma identidade. Nous servons parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. A gente serve porque a gente virou filhos de Deus. Amen. Amém? Soyez bénis, Église. Sejam abençoados, igreja.